नमस्कार बंधुरा आज करब पोड़ा मशलार चिकेन रेसिपि। भाजा मशलार जोन्नो नेब जिरे, गरम मशला, दुटो शुकनो लंका और आमी किन्तु 500 मांस निये नियेछि। भाजा मशलाटी आमी हालका आँचे सुंदर करे भेजे नेब, खूब बेशी भाजबो ना। मांसेर प्रधान मशला होच्छे এই मशलागुली, একটা टमेটো, দুটো পেঁয়াজ, हाफ इंची आदा, একটা রসুন, 5 থেকে 6টা কাঁচা লঙ্কা, 3 থেকে 4টে শুকনো লঙ্কা আমি পুড়িয়ে নিয়েছি। পুড়িয়ে নেওয়ার পর পরিষ্কার করে নিয়ে আমি মিক্সিতে দিয়ে ব্লেন্ড করে নেব। ব্লেন্ড করার পর কিন্তু একটু কালচে ভাব আসবে। মাংসে আমি हाफ चा चामच নুন, हाफ चा चामच हलुद, 2 चा चामच मशला दिए भालो करे मेखे नेब। माखार पर 10 मिनट आमी किन्तु रेखे दिएछिलाम। कड़ाई गरम करे कड़ाईते परिमाण मतो तेल दिए जिरे एवं पेঁয়াজ कुचि दिए भालो करे भेजे नेब। लालचे करे भेजे नेওয়ার पर मांस दिए भालो करे कषे नेब 10 मिनट। এই রেসিপিটি কিন্তু খুব টেস্টি এবং সুস্বাদু হয়। दस मिनट कषार पर आमी बाकी मशलाटुकु दिए आबारो 10 मिनट कषिए नेब। 10 मिनट कषिए नेওয়ার पर हाफ चा चामच নুন दिए और एकटू कषिए नेब। आमी किन्तु आगे নুন और हलुद दिए मैरिनेट करे रेखेछिलाम, ताई बुझे शुने दिते हबे। मांस 10 मिनट पर कषिए नेবার पर उष्ण गरम जल हाफ कप दिए दिएছিলাম मांसटी सिद्ध হওয়ার জন্য। मांस ভালোভাবে 25 থেকে 30 মিনিট কষার পর আমি ভাজা মশলা দিয়ে দিয়েছিলাম। গ্যাস বন্ধ করার পর আমি আবার বাকি মশলাটুকু দিয়ে ভালো করে নেড়ে নামিয়ে নেব। মাংস কিন্তু আমার পুরোপুরি রেডি। পুরো মশলার চিকেন কিন্তু আমার পুরোপুরি রেডি। একবার হলে বাড়ি ট্রাই করে দেখবেন, খুব টেস্টি এবং সুস্বাদু হয়। আমার রান্না যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে একটি লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আবার চলে আসব নতুন রেসিপি নিয়ে।